Ano number? Ay, small ball. Ano muna number? Fish. Ay, nako. Ay, makinig. Ano daw number? Oh, ano? Ano sinabi mo kay Tibeka? Sa kapatid ni Nanay Nida. Anong number? Likod. Ano? Likod. Baka umutot ka, ha? Ano yan? Ay, sige lang utot. Ato patat. Ay, di ba nag-i-study ka? Ayun, aaral ka para sa Kuya Miggy. Eh, ba't nagpe-play? Doon ka kay Kuya Miggy, dali. Dali, doon, dali. Di ba nag-aaral? Ano ba ginagawa mo? Split. Split. Hindi, split, oh. Oh, split. Galing. Butas. Ano? Awag. Oh, oh. Paano? Ututan mo si Lola. Tayo, ututan mo si Lola. Sige. Oh. Ay, pito. Pito muna, pito. Pito. Dali, pito. Ito daw. Sky, pito muna. Oo na, dali na. Siya, pito na, pito. Ganun ang tenga. Sky, pito muna. Si Sky, pumito. Pito muna, Sky. Pituhan mo si Kuya. Paano kamay? Paano kamay? Ano ari naglilinis ang tenga? Ganyan. Sardina. Dance na. Dance na. Sardina. Ano yun? Ano sinasabi mo? Sardina. Ano sinasabi mo? Sardina. Ha? Sardina. All time. Ano yun? Bida? Sardina. Bida? Sardina. Anong tayo na ibina? Uneti chay. Sing muna Torete. Urete. Ano po yun? Dali, Torete. Sing katurete, sing. Sing muna Torete, dali. Urete. Isang linya lang talaga yon, Sky. Wala na? Ay, naku, nakakatamad. Ano pa sing mo? Ano pa sing? Sing na, dali. I love you. I love mommy. I love you, mommy. I bless you. I bless you. Dali, sing. Sky, ano, Sky? Kuya Biggie. Kuya Miggy. Dali pa. Ano pa? Nako. Bakit? Why are you? Is I been? Why are you? Who are you? Who are you? It's awesome. Dali. Summer book. Say it's awesome. Yan. Ata. Paano ang kamay? It's awesome. Ganto, Sky. It's awesome. Dali. Ata. Ganto. No. Ano pa sabihin? Ano? Who's Kaya there? na robot aduto. Punta na school. Boy. Tapos, ano nangyari? love plane. Ano nangyari? Ba't po ganun spelling airplane? Oo. Parang pareho dun sa ano pala. Lagay leg. Nilagay na. necklace. Necklace yun, necklace. Mask. Yes, mask. Ang galing. Ito, necklace. Ito. Lagay leg. Yes, necklace. Sa kanya, panlagay sa likod. Ito. Airplane. Airplane. Ito, isa itong The other one. Ate labe. Beka. Beka. Boots. Boots. Ate baya. Beka. Ito. Beka. Beka. Boots. Ano yan? Ano yan? Ito. Martin. Hindi Crayons. Crayons. Yun sa color crew, di ba? Crayons. Ito, yan. Ito sky on. Donut. Ang galing. Ito. No. E. Ito. E. Tulad dito. Eagle. Sa eagle. Oh.
Ito. Oh. Wow! Fork. Ito. As. Ito. Dito. Ito. Ito muna ito. Ink. Ink. Ito. Laki. Ano yan? Big. Ano nga? Big ano nga? G. Yeah. Okay. Ang arte yan. Mas. Asan ka na ba, Miggy? Uy. Teka lang. Nasaan yung L? Ayun. Okay. Ito. Baka may nabi. Lion. Wow. Ito. Mata kuya. Ito. Basa, kuya. Ito ano? Lion. Wow. Ito. Mas. Ito. Magic. Ito. Ano? Neck? Lagay na. Yes, necklace. You say necklace. Necklace. Ito. Carrot. Hindi ang carrots. Onions. Onion. Ito. Pa. Carrot. Ang galing. Ito. Shoes yun. Ano yan? Ano siya? Ano to? Juice. Ito. Tak. Oh, yan. Tap. Oh, yun. Ito. Ang bara. Ito. Yung isa. Leaf. Veg. Vegetable. Ang galing. Wow. Ito. Uy! Uy, bata. Ano to? Whistle. 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 Ito. Ano to? X-ray. Ano? Ito. Yung ano? Tibra. Ito. May isa. Yolk. Yolk. Yok. Miggy yok. Ay, yolk. Wala, yolk. Oh, yung isa. Ito. Zip. Zebra. Fish. Ano yung vegetable? Meron pa. Ice candy vegetable. Ito lang. Ano sabi sa vegetable? Ito, ano ito? Oh. Yum, yum, yum. Ano yun? Ano yun? Veg? Vegetable. Oh. Yum, 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 yum. Di ba ang? Ang gulay. Oh. Bow. Bow. Abayot. Airplane. 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 Sino nakasakay sa airplane? Tito Roy. Sino? Tito Roy. Tito Roy. Wala. Andiyan pa si Tito Roy. Sino nakasakay sa airplane? Sino sumakay? Tito Dani. Oh, Tito Sani. Sino pa? Kuya? Kuya. Roy. Kuya Pao? Hindi. Di ba si Kuya Pao? Oo. Tsaka ate ano? Kasi, Oh, the... Yung sinasabi mo, nakasakay sa airplane kanina? Ate Day. Ay, naku, nalimutan na. Ate Dayan. Oh, Ate Dayan. Saan nakasakay si Ate Dayan? Airplane. Airplane. Ba't po ba ganun ang ano? Ewan ko sa kanya. Hindi pa Kasi hindi, okay lang naman. Aero eh. Aero naman kasi hindi air. Aero. Okay lang. Aero. Di ba sa aeroplano yung mga aero? No good. Alin ang no good? Oh, tawag mo sa Ate Dayan. Ate Dayan. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo kay Ate Dayan? Ano sabihin mo? Gusta. Sabihin mo. Ingat. Ingat. Oh, paano fly na airplane? Ate Dayan, paano fly? Ikaw, magpa-fly. Oh, fly mo, fly. Fly mo. Oo, yun. Mhm. Mm. Baka mauntog. Wow, baka maanod. Busog. Bye-bye na, bye-bye. Say bye. Masama. Ulo mo ang bibig. Good night. Oo nga po kasi mabasa. Good night. Uy, Punasan mo naman, please. what's that? Ano siya nasipang pag ganyan ka? Kapura. Oh. Who's? Bukaw yan. There. Oo nga, buka na nga yan eh. That. That. Body kayo ni Kuya, body. Oh. Pick. Oh, body. Dali, 10 minutes na to. Bye!